بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم او بعض دینا امیون امیان دی لا يعلمون الكتاب چن پویږي په کتاب الا امانیه مگر تش امیدنا مگر تش تلاوتنا وینهم او ندی دی الا یظنون مگر ګمان پس روان فويل للذين هلاكت كسان لرا يكتبون الكتاب بأيديهم شلکی کتاب لرا پلا سنخ پلو ثم يقولون بیاوائی هذا من عند الله دا طرف دا اللہ ندی لیشترو دی پارا چواخلی بی پدی سرا ثمنا قلیلا دنیا لگا فويل لهم على كد ذي لرا مما كتبت أيديهم بسبب داغي چلکلی دی لاسونو دی وويل لهم او على كد ذي لرا مما يكسبون داغ سنا چی دی کئی وقالوا او ایدی لن تمسنا النار چربون رسی منتورا الا ایاما معدودا مگر سرزی دشمیر قل ورتوایا اتخذتم عند الله آیا نسلی دا تاسو پنیز دا اللہ عهدا وعدا لوزا فلن يخلف الله نچر خلاف نکی اللہ عهده دا وعدی خبلی هم تقولون آیا وی تاسو علی اللہ پالا باندی ما اغا خبرا لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی